Next, we have Dr. Razli Rahman. Basically, Dr. Razli is a medical doctor. He's a visionary medical doctor with a very keen interest in entrepreneurship and innovation. His philosophy that if a doctor can save life one person at a time, he or she definitely has the power to save billions with the help of strong willpower and vision. His interest is in exotic animals, encourage him to venture into a career pathway that is beyond his comfort zone of clinical medicine. It paved the way for him to set foot into business of laboratory animal farming and management in 2014. So his service benefited many educational institutions such as school, universities, higher learning, and also sparked the interest of young minds in the STEM. His animal research model is being a niche, but interest in line of business with limited potential and opportunities has caught the attention of IX Lab, resulting in a collaboration. So in 2019, PharmaX was born and aspires to become the leader in biotechnology breakthroughs, focusing on healthcare and pharmaceutical therapeutic areas. So today, Dr. Razli will be talking on the topic of defining hopes. Now let's welcome Dr. Razli, or Dr. Lee, as we call him, to present his topic. Thank you. Hold on, sekejap. Can you hear me? Yes. Okay. So I'll be sharing my screen. So can you see my screen? Yep, but not in presenter mode. Okay, nice. Okay, all right. Star Wars. Okay. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning. Happy weekend. So today I will be presenting a topic about medicine. Basically about medicine by the title of Defining Hope. Yeah. So basically, this is the background is Star Wars background episode 4, A New Hope. So cara analoginya, we want saya dan PharmaX nak menjadi the next Luke Skywalker, which is we want to shed light. We want to let you see the future, the possible future of medicine yang mungkin anda semua tidak pernah terfikirlah sebelum ni ya. Okay. So saya akan perkenalkan diri saya Muhammad Razli bin Rahman, CEO untuk PharmaX. Saya graduate dari UKM dan juga Universitas Pajajaran Indonesia. Saya ada special interest dalam animal research model dan saya adalah salah seorang laboratory animal manager yang certified by UITM, Faculty of Pharmacy UITM. Yeah. So basically PharmaX ni is a biotech company that we focus on innovation in healthcare, pharmaceutical and therapeutic areas lah. Yeah. So hari ini kita akan buka dengan analogi ya. So dalam gambar ni adalah sebiji kek yang cantik. This is red velvet cake lah. Red velvet cake ni sekarang ni memang famous, memang ramai orang suka. Kalau orang bagi secret recipe, dia akan order red velvet cake. Dekat gambar pun kalau kita post dekat Instagram, dekat Facebook, dapat banyak likes. Yeah. So basically is the trending cake now. So trending cake ni ramai peminat dan selalunya ramai orang yang akan bertumpu pada ni. Okay. Tetapi apa signifikannya kek ni dengan our current medical world? Sebenarnya sama saja. Dalam medical world ni, company pharmaceutical yang besar-besar, pharmaceutical giant pun akan bertumpu pada topik-topik hangat macam sekarang ni, COVID-19. Dan dia akan bertumpu pada isu-isu yang dalam sektor-sektor yang lukratif macam onkologi, kanser, and non-communicable disease, penyakit yang tidak berjangkit yang banyak bertumpu pada negara-negara yang develop, negara-negara maju. Ya. So
Okay, ni adalah 10 company pharmaceutical yang paling besar di dunia dan semua each of this company nak this a share of this piece of cake lah, ya. Tapi mereka semua terlepas pandang. Ada satu kek yang ada dah lama ada, tapi mereka tak tumpu pada benda tu, tapi benda tu signifikan, ya. So hari ni sebenarnya Pharma X nak fokuskan pada kek yang ini. Okay, ini adalah fruit cake. Fruit cake, traditional fruit cake, nampak warna dull, tak cantik, masuk Instagram tak ada orang nak like. Okay. Tapi sebenarnya fruit cake ni dah lama, daripada zaman nenek kita, mak kita, dia orang buat benda ni bagi kita makan, ya. Bagi kita makan, rasanya tidak kurang sedapnya. Tapi kenapa benda ni tak masuk Instagram, tak ada orang nak like. Jadi hari ni kita akan fokuskan pada isu ni, ya. Jadi apakah dalam medical, apakah sebenarnya fruit cake ni? Okay, fruit cake ni adalah sebenarnya tropical disease. Okay, so tropical disease ni secara pengenalannya adalah apa-apa penyakit, a group of disease yang bertumpu pada kawasan-kawasan tropika lah, ya, macam Southeast Asia, South Asia, negara-negara Afrika, Central and South America lah, ya. So kalau kita tengok kat sini, demografiknya banyak company yang developing countries, dan kalau dekat Afrika ni banyak company yang banyak negara-negara yang dia dikatakan agak mundur lah, ya. So kat sini kita dapat tengok, ya, company-company besar, pharmaceutical company, dia lebih fokuskan pada benda-benda yang lukratif. Dia tak nak fokuskan, dia kurang fokus pada disease yang banyak effect area ni sebenarnya. Jadi ini yang saya nak fokuskan dan saya akan terangkan kenapa kita kena fokus pada benda ni. Okay. So basically sedikit pengenalan apa itu tropical disease lah. Tropical disease yang hari ini saya akan lebih fokuskan kepada infectious disease, ya. So basically kita boleh bagikan infectious tropical disease kepada dua. Satu yang sangat famous lah, HIV/AIDS semua orang tahu, TB semua orang tahu, malaria semua orang tahu, dan banyak intervention yang telah dibuat dekat three areas ni. Tapi kalau kita tengok kat sekarang masih banyak lagi benda-benda ni masih lagi bersepah dan tak boleh dikawal sepenuhnya lah. Dan kita ada yang my special interest is actually this, the neglected tropical disease. Okay, neglected tropical disease ni tak menjadi fokus, especially pada company pharmaceutical yang besar. Kerana kebanyakannya dia effect banyak company yang tak membangun. Jadi the money is not there. Ya. So boleh jadi disebabkan oleh virus, ya, macam dengue sendiri pun masuk dalam neglected tropical disease, walaupun hampir setiap tahun kita dengar kat Malaysia ada kes dengue, tapi still the case neglected, ya. Setiap tahun ada dia orang meninggal dunia sebab dengue hemorrhagic fever, dan boleh disebabkan oleh bakteria, parasite dan sebagainya lah, ya. Tapi sebenarnya benda-benda ni, haiwan-haiwan ni, dia takkan merebak pada manusia tanpa satu vehicle. Dia kena ada dia punya kenderaan dia, ya. So kenderaan dia actually kebanyakannya adalah serangga dan juga haiwan lah basically. So yang paling famous nyamuk. Nyamuk boleh sebarkan Aedes, chikungunya, malaria. Dan ada yang lain-lain ni, kalau macam di Afrika macam flies, ya. Di South negara Amerika banyak snails, ticks, bugs dan sebagainya lah, ya. So dia menjadi agent, dia bagi penghantar kepada bakteria, virus dan parasite ni lah, ya. So sebenarnya kalau anda nak tahu binatang apa yang paling banyak membuat yang bagi kematian pada manusia sepanjang tahun, bukan harimau, bukan jerung, bukan beruang, tapi sebenarnya adalah nyamuk, ya. Bayangkan, ya, harimau ada 50 kes kematian disebabkan harimau, tapi nyamuk 750,000. Bayangkan berapa besarnya, ya. So nyamuk saja menyebabkan dengue, malaria, kebanyakannya mati sebab malaria. Dan kita boleh tengok kat sini, kebanyakan haiwan-haiwan yang membunuh manusia sepanjang tahun bukan haiwan yang besar-besar, bukan gajah ke lion ke apa, bukan. Binatang-binatang kecil macam ni, tapeworm, fly, ya.
roundworm dan sebagainya. So ini actually is a tropical medicine, tropical disease sebenarnya. So anda boleh nampak sendiri impact binatang yang kecil ni pada health manusia. So kenapa Pharma X nak fokus pada kek yang buruk ni? Sebab ada 4 sebab. Ya, walaupun kek ni buruk tetapi dia sangat-sangat signifikan. Okay, first is due to population shift. Ya, population shift. Okay, kalau kita tengok di sini kat map ni, okay. Actually, for current world population, 40% of the world population now, world population maybe 6 to 7 billion now. So 40% of that figure resides in this area. Bayangkan almost half of the world population is at risk for tropical disease, to get tropical disease lah. Yeah? So dan kita dapat jangkakan in the next 10 years lebih ramai orang yang akan duduk di kawasan ini, up to 50%, half of the world population will reside in tropical countries. So bayangkan paruh daripada penduduk dunia is at risk of this disease. Yeah? So kenapa company-company besar ni terlepas pandang, tak nampak benda ni? So katakan 10 company besar tu, kenapa bukan 5 yang fokus kan pada tropical disease? Itu adalah satu kekurangan yang saya rasa sangat signifikan lah. Ya? Okay. The next issue is global warming. Global warming ni memang goes hand toe to toe with tropical disease. Ya? Sebab kalau kita tengok dekat kawasan tropical ni, dia panas dan lembab sepanjang tahun. Ya, jadi nyamuk, all these binatang-binatang, vektor ni dia suka kat kawasan yang panas. Tapi bila suhu makin meningkat, kawasan-kawasan yang sejuk ni, negara temperate climate ni, dia akan mula memanas. Bila mula memanas, binatang-binatang tu akan mula increasekan dia punya range. Macam kat sini, ni adalah contoh bagi nyamuk lah. Ya. Contoh bagi nyamuk. Ni adalah distribution bagi sekarang. Ya. Bagi sekarang, kalau macam merah ni sepanjang tahun ada je nyamuk denggi dekat kawasan-kawasan ni lah. Tapi kalau kawasan-kawasan yang macam color-color yang biru macam ni, menunjukkan yang dia punya taburan dia bermusim. Mungkin pada musim bunga, musim panas, baru benda tu ada, musim sejuk, binatang-binatang tu semua tak ada. Tapi kalau kita tengok kat sini, global warming, ni sekarang ya, kalau kita tengok the next 60 years, 80 years, bila suhu bumi makin memanas, bahagian-bahagian atas ni, the northern hemisphere, the southern hemisphere will become hotter, will become more, suhu dia akan menyerupai negara-negara tropical. Jadi kita tengok kat sini, tengok dia punya spread dia makin ke atas sampai di Siberia sana. Kawasan yang paling sejuk sekarang di muka bumi sekarang dah mula dijangkakan mungkin ada vektor di sana lah. So bayangkan, ini bukan lagi tropical disease, ni adalah pandemic sebenarnya. So this is kita punya prediction lah ya, untuk the next pandemic. Ya. It is not possible kalau global warming ni tidak dikawal dengan sepenuhnya lah ya. So sebab tu kita nak fokus pada ni. Dan sekarang ya, macam negara-negara macam US, ya, negara temperate climate macam US dah mula ada rise of cases of mosquito punya cases macam denggi, macam malaria, Chagas disease, melioidosis ya. Dah ada kes kematian dah. So dia dah sekarang negara-negara temperate climate pun dah mula fokus pada tropical disease ya. So and this is one of the next problem lah, which is the lack of intervention from healthcare giants ya. Macam yang 10 company yang besar-besar yang saya ceritakan tadi. So dalam 10 company ni, 10 company yang sales dia berbilion-bilion US dollar setiap tahun ni, cuba kamu semua teka berapa company yang fokus pada infectious disease, specifically tropical disease. Ada satu saja tuan-tuan. Satu saja. Yang lain semua, hampir semua daripada company dia fokus more on the lucrative part. Macam oncology ya, cancer treatment, cancer research ya, sebab because that is where the money most of the bulk of the money will come ya. Dan dia akan mostly focus on non-communicable disease macam diabetes, heart disease ya, benda-benda penyakit yang sangat tinggi rate dia
pada negara-negara yang membangun, negara-negara maju, ya. Dan sekarang ni hampir semua nak fokus pada superstar of the decade, which is COVID-19, ya, immunology, ya, vaccine development, benda-benda yang buat duit semua tu lah. So PharmaX nak jadi satu entiti yang akan fokus, yang akan menerajui tropical disease, bukan saja di in this region but globally, ya. Sebab kita ada kepakaran kita, ya. Okay, the next one, the last one is actually which is PharmaX strength, which is technical expertise, ya. Macam saya sendiri, kita PharmaX, we have strength in animal research and animal research model. So why this is important, ya? Because animal research model, laboratory animals is a crucial part in vector studies. Vector studies, ya, kita nak tahu behavior, kita nak tahu macam mana dia membiak, macam mana kita nak tackle benda masalah vektor ni. So kita memerlukan laboratory punya research model lah, ya. Tanpa research model ni memang takkan berjaya punya, memang takkan dapat kita untuk study benda ni, susah. Okay, and then we want to develop research for pharmaceutical and therapeutic areas, ya, ubat-ubatan, bukan setakat ubat-ubatan lah, ya, pencegahan dan sebagainya, ya, vaksin, dan sebagainya. Dan sekarang ni in terms of vector studies, the newer technology is not actually medication sebenarnya. Medication will always be the backbone, but sebenarnya adalah genetic engineering, di mana kita genetically engineer vektor ni supaya dia jadi dia tidak dapat menjadi pembawa pada penyakit-penyakit ni, dan kita akan boleh membantukan dia punya rate of reproduction lah. So this are among the areas yang di mana PharmaX is the strength of PharmaX is there lah. Okay, so this is why we want to focus on this area. Okay, so what is the hope here? So what is the hope? So PharmaX hopes that we all hope that tropical disease will be taken seriously, not necessarily by us, but for the whole world of medicine lah, ya, pharmaceutical companies, government dan sebagainya. Sebab sekarang ni most of the pharmaceutical giant dia bersikap lepas tangan. So banyak inisiatif dijalankan oleh government macam KKM dan sebagainya lah, ya, tapi sejauh mana keberkesanannya, sebab sekarang ni kes masih lagi tinggi, ada masalah funding, masalah tenaga kerja dan masalah facility dan sebagainya lah, ya. So very limited resources. Jadi kita nak tackle benda tu, ya. Kita nak pada satu hari nanti the term neglected tropical disease will be wiped out, memang dah tak ada dalam kamus medical lah. Okay. Second, we hope that there will not be the next global pandemic that derive from tropical medicine. So here we want to basically want to positively impact the life of billions of people. Bayangkan kalau dah jadi pandemic, what, 7-8 billion people will be affected, will have the risk of tropical medicine, dan kalau terlambat memang susah lah. Dan lastly, kita harap more people will get the access to newer pharmaceutical punya development and technology, terutamanya negara-negara yang tengah membangun dan negara-negara mundur ni, sebab sekarang ni tak banyak pihak yang membela mereka because lack of resources dan beberapa kekangan lain lah, macam geopolitik dan sebagainya. So with that, saya rasa itu saja, dan saya buka pada soalan lah, ya. Thank you.
Yes, Khairuddin. Okay, dengar clear tak? Okay. Boleh Okay. boleh dengar, silakan. Okay, so just like what you said just now, the big healthcare companies or institutions chose to focus on lucrative disease like HIV, malaria, and so on and so forth. Okay, so how do you work together with the government, specifically the Ministry of Health, to create awareness so that this tropical disease won't be neglected anymore? What are your plans? Okay, good question. So basically, the government itself already have campaign lah for tropical disease lah. Basically macam dengue, penyakit tahun, malaria dan sebagainya tu memang dah ada dalam dia punya program. Cuma sekarang ni dia punya dari segi funding dan dari segi kepakaran tu dia orang lacking. Ya. Kita ada dalam Malaysia ni memang ada badan yang buat research untuk tropical medicine macam IMR, Institute of Medical Research. Ya. Dia ada collaboration dengan Southeast Asia punya company lain punya institute lah. Ya. Tapi IMR itself, Institute of Medical Research itself have too many things in their plate. Kalau you tengok dekat IMR punya center tu, dia punya center kecil je. You bayangkan kat situlah dia buat vector research, situlah dia test untuk ada lab untuk COVID dan sebagainya. So they have too many things in their plate lah. So here we want to offer our expertise and our technology. Dari situ kita approach diorang, kita help diorang dari segi itu. Dan kita juga akan create awareness juga pada public itself sebab kita juga akan melakukan beberapa aktiviti. PharmaX sendiri akan melakukan beberapa aktiviti dalam mempromosikan dan nak tingkatkan kesedaran awam lah. So that is one of our plan juga. Ya, so kita akan bekerjasama dengan badan-badan institusi kerajaan terutama KKM lah. So basically we have the expertise and we have the technology, yeah? We have the knowledge. So dari situ kita dapat bantu lah. Yeah? Does it answer your question? Yes, perfectly. Okay, tapi doktor, I ada satu soalan lagi boleh? Boleh sila. Okay doktor, pada pendapat doktor, doktor rasa adakah institusi kesihatan ni dalam Malaysia ni sistem dia patut decentralized ataupun centralized in terms of research ke apa ke, tak kisah, berkaitan dengan kesihatan? Okey, sebab kalau bagi pendapat saya centralized is ada pros and cons, centralized dan decentralized. Kalau centralized ni supposed to be information will be more fluid lah in between companies, in between badan-badan kerajaan dan sebagainya. Tapi masalah kat sekarang ni di Malaysia, masalahnya adalah efficiency and bureaucracy. So itu yang sangat mengganggu, dan sekarang ni government sangat berdepan dengan masalah bajet sebenarnya. Budget cuts. Makin lama every year bajet untuk KKM, JPF mengecilkan bilangan pejabat awam lah dalam KKM. So makin lama makin kecil. So macam mana kita nak kembang? Ya, tenaga kerja tak cukup, resource tak cukup, ya, masalah birokrasi dan benda-benda ni mengganggu lah kalau kita centralizekan. So lebih bagus sebenarnya kita branch out, kita bagi peluang pada company-company swasta untuk bagi diorang, kita collaborate, government have to collaborate with them so that dia lebih efficient, lebih telus. Dalam masa yang sama kita boleh create satu data network, ya. So one of our Data PharmaX punya vision is to create data work mainframe lah untuk benda-benda macam ni. So to answer your question, ada pros and cons. Ya, tapi
kalau tengok dengan climate dalam keadaan sekarang ni, saya rasa sangat tak efisien untuk centralize. Lebih baik branch out, tapi kena ada what we call, kena ada satu cara untuk pantau lah semua benda. Okay. Dr. Lee, ada one question from Kushairi. Okay. The question is, now you're saying big pharma does not interested because no big money in it. Let's say if one day big pharma see there is a big money in it, how can you ensure your company always at the cutting edge of the technology? Yeah. So good question. Sekarang ni because our advantage is because kita nampak benda ni lebih awal. We see this issue earlier, and also we have the expertise. Definitely, kita tak boleh nak in medical research we have to be one step further from our competitors lah. Basically in any industry pun. Yeah. So sekarang ni kebanyakan most of the pharmaceutical companies still focusing more on drugs, medications, and kekurangan pharmaceutical company ni adalah they lack the arm branch yang buat vector studies. So vector studies ni kebanyakannya banyak dibuat oleh government punya body lah, macam di Malaysia Institute of Medical Research lah. So they ambil dia data tu, dari situ they use the data to develop medication and drugs and other therapeutics punya modalities lah. Yeah. So kat sini kita dapat lihat kita sendiri, PharmaX sendiri ada advantage lah. So we have laboratory animal punya module, dan kita boleh gunakan itu sebagai our own asset. Kita dah ada asset sendiri, kita tak perlu nak develop benda lain, kita tak perlu fokus on medication alone, and then kita tak perlu ambil data daripada pinjam data daripada orang lain, ya. Benda tu lambat. So kita dah ada kita punya strength kat sini, dan kita akan guna itu sebagai advantage lah. We will use it as our own advantage. So that is actually what our strength is if we want to compare with other pharmaceutical companies. Yeah. Dr. Leslie, when you were saying about medical animal just now, Okay. Can you explain what is the medical, the lab animal that you have? You was explaining just now. Oh, okay. Okay, so basically, so I've been in animal research model business for quite some time now, almost 8 years, 7 to 8 years lah basically. So laboratory animals ni banyak kegunaan dia, banyak usage lah, ya. So saya sendiri sebenarnya saya adalah pencinta haiwan. Saya dulu pernah bela bermacam-macam haiwan eksotik. Saya pernah bela up to 24 ekor ular dekat rumah. Saya memang suka haiwan, ya. Tapi haiwan ni kalau kita tengok, setiap makhluk kat muka bumi ni ada fungsi dia sendiri. Macam ayam, lembu, fungsi dia adalah untuk bagi kita makan, ya. It will benefit us for our sustenance. Sama juga macam animal, ya. Sama juga macam lab animal. So lab animal ni kita akan gunakan untuk research, untuk macam-macam, untuk medical, bukan setakat medical lah, untuk chemical industry, nuclear, aerospace pun menggunakan, ya. So banyak, bukan setakat medicine saja, research untuk bahan dan sebagainya, ya. So kalau tengok ni lab animal, bukan setakat pada tikus, kita ada macam-macam lagi, dan animal research model macam arnab, hamster, ikan, zebrafish, serangga, macam fruit fly. Itu adalah antara binatang-binatang yang haiwan-haiwan yang digunakan dalam medical research lah terutamanya. So saya akan perkenalkan topik ni sebab topik ni sangat menarik minat ramai orang. So kita akan buat satu session untuk memperkenalkan apakah itu laboratory animal dan apakah senario laboratory animal punya scene in Malaysia. Apakah dia punya
apakah yang berlaku dan macam mana, apakah isu-isu yang terbit daripada laboratory animal punya isu lah ya. So banyak berlaku macam ada pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan penggunaan laboratory animal. Jadi benda-benda tu kita akan kupas ya. Dari segi ethics ya, dari segi husbandry, dari segi management lah ya. Benda-benda tu saya akan kupas lebih lanjut dalam sesi, mungkin sesi insya-Allah sesi yang akan datang. Tapi buat masa sekarang apa yang saya boleh beritahu adalah laboratory animal ni sangat banyak users dia, bukan saja pada medical, dan pada industri lain juga ya. Dan tanpa laboratory animal, industri kesihatan tak dapat develop dengan lancar. Susah nak develop medication, susah nak develop new therapeutic techniques lah. Macam sekarang ada shortage of laboratory animals around the globe. Macam kat Australia dah tutup dah bulan 7 hari tu. Laboratory animal punya facility dekat Australia dah tutup. Banyak company pharmaceutical menghadapi shortage of laboratory animals dan dia menyebabkan research of drug development tertangguh lah. Jadi kita kat situ saja kita boleh tengok betapa importantnya ya. Macam even COVID research pun banyak yang dah terganggu lah disebabkan shortage ni. Walaupun nampak macam tikus ni comel je seekor putih kat sini kan. Tapi sebenarnya haiwan ni sangat valuable. Sebab tu IX Lab bila dia approach saya, dia nampak benda ni, dia dah tahu the value of this animal. The value of this animal. Tak percaya tanya Khairul Azman, tanya Zaidi. So saya harap dia menjawab soalan Encik Faiz Hamzah. One question from Azman. How can a herb be developed into a drug? And can it be done without undergoing animal laboratory procedure? Sorry, boleh ulang soalan? How can a herb be developed into drug? Can it be done without undergoing animal laboratorial procedure? Okay, basically semua herb ya, semua tumbuhan, semua benda hidup yang digunakan untuk yang digunakan dan di-research untuk membuat ubat-ubatan ke apa, dia bukan pure. Dalam herb ada macam-macam. Bukan yang dalam proses pembentukan ubat kita perlu the active substance sebenarnya. The active substance. Tapi dalam herb tu sendiri, dalam apa-apa herb, dia ada banyak bahan-bahan lain. Contoh banyak herb macam Chinese punya traditional medication, dia banyak bahan-bahan sampingan macam steroid. Benda-benda tu. Jadi without proper testing, without proper monitoring, agak susah sebenarnya untuk kita tahu sama ada that dosage of drug that we develop is suitable for human consumption. So bayangkan kita buat ubat tapi kita tak test. Kita terus bagi manusia. Kalau apa-apa jadi, siapa nak tanggung? Ethical wise, it's very risky. Dan untuk dengan teknologi yang kita ada sekarang ni agak susah untuk kita develop a drug, a medication. Walaupun dia dari herb macam mana sekalipun, kita tak boleh guarantee sama ada dia punya bahan-bahan sampingan tu bagi efek pada yang selamat pada for human consumption lah. Sebab tu kita animal testing is actually a must. Dan animal testing ni sebenarnya pun ada stage. Dia stage pada paling basic. Paling basic ni macam contohnya haiwan yang paling tak menyerupai manusia lah. Contohnya yang paling basic tikus. Tikus haiwan yang paling cost effective. Dia less sentient dan dia senang breeding, senang membiak. Ya. Jadi kita try pada test dulu, pada tikus dulu. Kalau tikus lepas, kita shift our focus to haiwan yang lebih menyerupai manusia lah basically. Lebih besar menyerupai manusia, contohnya arnab. Dan lepas tu mungkin kita akan pergi pada yang menyerupai manusia, contohnya monyet ataupun chimpanzee lah. Ya. Itu yang lebih sangat menyerupai manusia.
Ada juga macam sekarang ni zaman COVID, ada juga this pharmaceutical company yang skip, terutamanya skip phase yang advanced phase of animal research. Contohnya pada phase yang menggunakan monyet, menggunakan chimpanzee tu. Dia test kat tikus, test kat anak, lepas tu terus skip nak test kat manusia. So, are you willing to take the risk and guna ubat yang kita tak tahu sama ada will benefit you or not, will harm you or not? So, are you willing to take that risk? Siapa yang willing, angkat tangan, pergilah. Tapi kalau saya tak berani. So, because our life is too precious. Dan I believe that animal research model is key kat sini. It's a bridge between pharmaceutical research and also for human consumption. Kalau tak ada bridge ni, memang run-up semua. Okay. So I hope that answers your question, Mr. Khairul. One more question. Why government said ivermectin not suitable for treating COVID, but animals can? Saya nak clarify balik. Are you saying that ivermectin can be used to treat COVID-19 in animals? I think it's not suitable for treating COVID, but yeah, for humans Okay. lah. Okay, so basically kita kena tahu apa itu ivermectin lah. Okay, ivermectin ni adalah anti-parasitic medication. Yeah. Dan actually ivermectin is salah satu ubat yang pakai dalam tropical medicine sebenarnya. Macam nak bunuh parasite kan, cacing tu, ivermectin adalah salah satu ubat lah. Okay, di Malaysia ivermectin hanya diluluskan untuk dipakai pada haiwan sebab dos yang dibenarkan di Malaysia agak tinggi, jadi hanya sesuai untuk haiwan. Dan ivermectin ni dia bukan tanpa side effect lah. Dia ada side effect dia yang side effect dia. Dan ivermectin ni bukan ubat untuk treat COVID-19, bukan ubat untuk treat COVID-19 pada manusia, dan bukan ubat untuk treat COVID-19 pada haiwan. Dia ubat untuk treat parasitic invasion lah, basically tropical disease lah. Okay, so sebab setiap ubat dia ada pharmacokinetic, kita panggil, dia ada cara dia bekerja. So basically ivermectin ni dia akan memecahkan satu protein dalam parasit ni, dan dia akan meleraikan protein, dan dia akan memusnahkan binatang tu lah. Tapi COVID-19 is due to SARS-CoV-2, virus. Virus is not an animal. Virus dia bukan animal, dia sangat berlainan dengan parasit. Jadi kita tak boleh treat COVID-19 menggunakan benda yang sama. Sebab dia punya pharmacokinetic dia lain. Sebab tu di Malaysia tak diluluskan, memang tak terbukti pun, dan di luar negara pun tak terbukti untuk digunakan pakai untuk mengubati COVID-19 lah. Tapi jangan risau, COVID-19 sekarang ni company besar, the pharmaceutical giants dah develop antiviral dah sekarang. Bukan setakat vaksin, dah ada antiviral. Gunalah antiviral tu. Antiviral is more specific for viral punya infection lah. So don't risk yourself taking ivermectin lah. Okay. Thank you. Alright, any more questions for Dr. Lee? Okay, Encik Khairuddin. Oh, okay. Khairuddin, yes please. Okay, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Sorry banyak tanya sikit hari ni sebab saya memang berminat sikit pasal medical ni kan. Okay. Sila. So, is there any specific animal categories that are widely being used for medication? For example, it's like mammals ke, reptiles, amphibians ke? You mean maksud awak kita guna haiwan tersebut untuk develop drugs macam tu? Bukan. Untuk medication, dia ada specific animal categories tak? Animal categories ni macam mammals ke, reptiles, amphibians ke, etc.
Dia tak ada kategori macam tu. Cuma memang dalam dunia perubatan sekarang memang haiwan ada digunakan, produk haiwan tersebut. Kita bukan cakap pasal laboratory animal for testing. Kita cakap haiwan yang menjadi sumber pada ubat-ubatan lah. So memang ada. Contohnya macam bisa ular, venom development banyak diguna pakai untuk macam penyakit jantung, neurologi terutamanya, sebab patukan ular tu dia sama ada dia neurotoksin ataupun dia affect your cardiovascular system. So in medicine kita reverse engineer balik benda tu supaya kita guna benda tu untuk benefit kita. Nak katakan ada specific types or categories tu tak juga. Cuma kita boleh identify certain animals yang ada pharmaceutical value. Di situlah. Oh, jadi kita bukanlah sebenarnya tengok pada animals categories. Kita tengok pada specific animal itself. Ya. Ya, betul. Okay. Sebab contoh kalau contoh kalau kita ambil ular lah paling senang. Ular. Bukan semua ular ada venom yang boleh benefit manusia in terms of pharmaceutical punya new drug development lah. Kecuali kalau kita venom tu untuk lawan venom dia balik. Contohnya orang tu kena patuk ular senduk, kita guna antivenom yang didevelop daripada venom ular tu, kita lawan balik dia punya venom. Itu lain cerita lah. Tapi kalau macam venom ular tu kita gunakan untuk develop drug untuk heart disease, kita cakap pasal yang that part. Tak ada kategori yang spesifik untuk all ular ada kategori yang ni, tak ada. So kita specifically pick certain species yang ada medicinal value. Okey, contohnya macam saya berbalik kepada point tentang ular tadi. Kan contoh macam saya kena patuk dengan king cobra. Okey. So dia akan rawat balik, dia akan treat balik kita punya bisa patukan ular tu dengan bisa ular tu balik ke macam mana? Ya, kita panggil antivenom lah, dia develop daripada venom haiwan tu sendiri. Contohnya kan, kalau macam kita nak develop antivenom, sebenarnya kita kena collect venom. Katakan kena patuk dengan ular senduk, kita kena collect venom ular senduk tadi. Kisahlah daripada farm ke apa, daripada farm, dari wild ke, selalunya dari farm lah. Kita akan collect dan kita akan purify dan kita akan proses lah. Dari situ kita dapat gunakan balik venom tu untuk rawat diri kita. Okay, faham. Good question. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Ada soalan lagi? Silakan. Okay, if there is no question, I would like to thank you, Dr. Razli, for this interesting presentation. Thank you, Dr. Razli. Yeah, thank you, sir.